Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana. Nas'aluhu kama jama'ana an yanfa'ana. Alhamdulillah, ini perkumpulan kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dari perkumpulan kita didapatkan apa yang dari niat baik-baik kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ijtama'a an-nas ma'a ba'd yafrah bidzalika Rasulullah. Jika dari ada perkumpulan dari manusia, maka itu menyenangkan hati dari Rasulullah Subhanahu wa taala. Fariha Rasulullah yardallah. Jika Rasulullah SAW senang, maka Allah juga akan senang dengan kesenangan dari Rasulullah SAW. Wa idza radiya Allah yarda Allah, wa idza radiya Allah lam yu'adzib man radiya anhu abada. Dan jikalau dari sebab dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab apa yang disebabkan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wal maqsud fil hayah hadhi khalaqaka Allah li ajli an taksub ridha. Sungguhnya dari tujuan kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha Allah bi ta'atillah. Dan cara mendapatkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mentaati perintah-perintahnya Allah. Wa saqata Allah bi ma'asillah wa la billah. Dan kita akan mendapatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan dari maksiat-maksiat yang Allah larang kepada kita. Wa hadhihi al-majalis tusa'id ala ta'atillah. Maka perkumpulan-perkumpulan yang baik inilah yang menjadikan kita dan membantu kita untuk mendapatkan perbuatan baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazaallah muassisiha khairal jazaa. Maka semua beruntung dan akan mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari orang yang membuat perkumpulan tersebut. Wa jazaallah al-mutasabbib fi iqamatiha. Dan semoga Allah juga membalas kebaikan kepada orang-orang yang membantu dan menjadi sebab dari terdirinya acara tersebut. فهذه المرأة الصالحة التي أسست هذه الجلسات لها نظر من الحبيب إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. Maka dia salah satu yang menjadi sebab kita terkumpulnya adalah seorang wanita yang salehah dan insya Allah akan mendapatkan dari pandangan khusus Nabi Muhammad SAW. اسمها نور الفاتحة إن شاء الله تكون نور للأمة إن شاء الله تعالى. Nama beliau adalah Al-Fatihah dan insya Allah akan menjadi kecahayaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. آمين. Amin. لأن الإنسان يلهم الله أبوه وأمه يسمونه بالاسم المناسب. Sesungguhnya anak itu, orang tua itu diilhami Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nama yang akan menjadi sifat anak tersebut di kelak yang akan datang. فما سموها نور إلا إن شاء الله فيها نور إن شاء الله. Dan jika seorang orang tua menamakan anaknya dengan nama Nur, dan maka akan kelak akan menjadi sebuah cahaya Nur yang akan datang. وكل واحد منا ينظر لماذا سموه أبوه وأمه. إذا سموه اسم زين فهو زين، وإذا بدل اسمه. Maka kita semua tahu jika seorang anak yang akan dinamai dengan nama yang baik, maka kedepannya akan menjadi seorang anak yang baik. إن شاء الله أسماءكم زينة إن شاء الله. Dan insya Allah nama-nama akan ada nama yang baik. آمين. Amin. وقلوبكم زينة. Dan hati kalian menjadi hati yang baik dan bersih. آمين. Amin. ونحن وإياكم في أول السنة المباركة هذه. Dan sungguhnya ini paling besar di awal tahun seperti ini. وفي
هذا الشهر المبارك dan di bulan yang baik ini, شهر محرم الحرام sehari yang dimana terdapat disebut nama bulan Muharram, وهو آخر الأشهر الحرم السرد التي هي ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وهو آخر ثلاثة أشهر di mana bulan ini adalah bulan terakhir bulan Muharram yang tergantung, dan bulan ini adalah bulan terakhir dari bulan Muharram. وهو من أفضلها كذلك. Dan bulan ini adalah termasuk bulan yang paling baik dari bulan وكان Muharram. الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم فيه كثيرا. Karena dulu Rasulullah SAW suka berpuasa di bulan Muharram ini. فمن أفضل الصيام صيام محرم بعد رمضان. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya puasa itu adalah puasa di bulan ini setelah puasa bulan Ramadan. حتى كان كثير من الناس ممن عليه قضاء يؤخر الصوم إلى محرم. Maka dari banyaknya manusia yang tidak mempunyai qada di bulan Ramadan, orang-orang tersebut sengaja untuk mengakhirkan puasa tersebut, mengqada puasa tersebut pada bulan ini, seperti bagi bulan ini. وكان يصوم كثيرا صلى الله عليه وسلم محرم. Dan Rasulullah SAW dulu sengaja berpuasa di banyak hari pada bulan-bulan ini. فلا يرى في شهر من الشهور أكثر صوما منه في هذا الشهر المبارك. Maka tidak terlihat dari Rasulullah SAW banyaknya puasa melebihi puasa bulan Muharram ini. وإن كان نحن الآن في آخر خلاص اليوم يمكن آخر يوم أو شيء، لكن ننوي في السنة المقبلة يأتي الله الأعمار ونعمل خير كبير فيه إن شاء الله. Mungkin kita sudah ada di akhir bulan Muharram, tapi kita niatkan dalam hati kita, jikalau kita sampai di bulan Muharram yang akan datang, kita akan berpuasa bulan penuh atau mengusahakan kita berpuasa. فإن شاء الله يطول الله أعمارنا أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua. وندرك رمضان ومحرم كثيرا مرات كثيرة إن شاء الله. Dan kita mendapatkan barakah dari bulan Muharram. أهم شيء أن ينوي الإنسان فعل الخير في عمره كله. Sebenarnya yang paling penting adalah kalian berniat untuk mengamalkan amal-amal baik di seluruh umur kalian. نعم فإذا نوى الخير ووفق وعمله يتقبله منه وإن لم يعمله يثيبه الله على ذلك على النية. Jikalau kalian sudah berniat dan kalian dapat melakukan apa yang kalian niatkan, itu adalah sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau kalian sudah berniat tapi tidak dapat melakukan apa yang kalian sudah niatkan, niat baik, maka itu akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan niat kalian tersebut. وحصلت في محرم أشياء كثيرة وحوادث كثيرة. Sesungguhnya bulan Muharram ini banyak dari perkara-perkara mulia yang terjadi pada bulan Muharram. وفيه كما مضى معنا في تاسوع وعاشوراء. Dan dalamnya ada namanya hari Tasu'a tanggal 9 dan 10 Muharram. وهي في العشر الأول منه. Dan itu adalah bagian awal dari hari bulan Muharram. رمضان أفضل أيام والعشر الأواخر، ومحرم أفضل أيام والعشر الأولى، وذي الحجة أفضل أيام والعشر الأولى. في محرم تاسوع وعاشوراء، وفي الحجة عرفة. ما شاء الله. Maka disebutkan dalam kata ada bulan-bulan tersendiri yang شهر رمضان العشر الأواخر. di bulan Ramadan paling istimewa bulan Ramadan ada di bulan ke-10 hari di akhir bulan Ramadan. محرم العشر الأولى. Dan di bulan Muharram adalah 10 hari di bulan pertama dari في Muharram. تاسوع وعاشوراء. Dan di dalamnya ada hari Tasu'a dan hari 10 Muharram. أيوة صوم يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة ماضية. Siapa yang berpuasa di bulan Muharram, maka itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya dari setahun kamil, setahun habis kalian dihapus dosanya. وفي العشر الأول من ذي الحجة تاسوع فيها يوم عرفة ويوم العيد. Dan berpuasa di hari العشر الأول من ذي الحجة. من ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم العيد. di 10 hari awal dari hari Asyura ada yang namanya hari يوم ذي الحجة di hari bulan Zulhijjah ada yang namanya bulan di bulan haji yang dinamakan ada namanya hari Arafah, dan ada namanya Idul Adha. صوم يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين. Dan siapa yang berpuasa pada hari Arafah bertepatan dengan hari Arafah, maka diampuni dosanya 2 tahun. صوم يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة كاملة. Dan siapa yang berpuasa pada hari Asyura maka diampuni dosanya setahun penuh. وفي فضائل كثيرة في يوم عاشوراء. Dan di hari Asyura banyak fadilah-fadilah yang kita dapatkan.
فيه نجى الله سيدنا موسى. Salah satu kejadian adalah di mana berhasilkannya Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa. وشفاء الله سيدنا أيوب. Dan disembuhkannya Nabi Allah Ayub dari penyakitnya. وقضاء حاجة سيدنا يعقوب. Dan keberhasilannya niatnya Sayyidina Nabi Allah Yakub. وكثير من الأنبياء وقعتهم حوادث كثيرة في شهر محرم. Dan banyak terjadi pada bulan-bulan Muharram ini. نعم. وفيه سيدنا نوح خرج من السفينة في شهر محرم. Dan salah satu kejadian yang besar pula dari seorang nabi adalah mendaratnya atau bahteranya Nabi Allah pada bulan ini. Sayyidina Nabi Allah Nuh. نوح درس في السفينة 6 أشهر. Nabi Allah Nuh itu beliau di bahtera atau di kapal besarnya tersebut selama وفي 6 bulan. محرم نزل من السفينة Dan pada bulan Muharram beliau mendarat. على جبل في الهند. Dikatakan tempat dia mendaratnya di وما India. عندهم في أكل. ما كان عندهم أكل. Padahal mereka tidak mempunyai makanan yang cukup. هذه الأرض طرية من الطوفان. Semuanya penuh dengan air alba. فأكلوا كوارع الحيوانات حقهم الأغنام والدماء الكوارع الرجول حقها طبخوها وأكلوها لأن كانوا يذبحون في سبيل. Beliau Pak Nabi Allah Nuh ada memanfaatkan dari hewan-hewan yang ada di dalam kapal tersebut untuk dijadikan makanan. وفي محرم الصدقة لها شأن عظيم. Dan di bulan Muharram memiliki keistimewaan bagi orang-orang yang bersedekah. حتى تعرفون قصة الرجل الذي كان في يوم عاشوراء يتصدق. Apa kalian tahu dari sebuah cerita ada seorang laki-laki yang di bulan Muharram dia bersedekah. قالوا كان رجل في ذلك اليوم أصابته فاقة تعب وأكل مسكين عنده عيال. Laki-laki ini pada bulan Muharram beliau mendapatkan keadaan di mana keluarganya itu dan beliau tersebut sendiri pun melakukan kelaparan. خرج إلى تاجر في السوق، تاجر مسلم. Maka beliau laki-laki tersebut keluar kepada seorang orang yang kaya di pasar tersebut. وقالوا اعطني شيء بحق هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء، اعطني شيء فإني محتاج أنا وأهلي وأولادي. Maka laki-laki tersebut berkata kepada yang kaya tadi, wahai orang kaya, berikanlah kami kebahagiaan dengan harta sedikit pada hari yang mulia ini. فقال لا أعطيك شيء. Orang kaya tersebut berkata, aku tidak menerima apa-apa. فرآه يهودي بجانبه كان عنده دكان. Dan tetangga dari orang kaya adalah orang Yahudi dan dilihat oleh orang Yahudi. فرآه هذا رجع من دكان المسلم يبكي فطلب عليه تعال هنا مالك. Orang Muslim yang miskin tadi, pemuda yang miskin tadi pun menangis dan dilihat oleh orang Yahudi. Maka dipanggil oleh orang Yahudi, kemarilah wahai pemuda. قال أنا محتاج طلبت من هذا بحق هذا اليوم أعطى. قال ما هذا اليوم؟ قال هذا يوم عاشوراء يوم فضيل عند الله. Maka ditanya oleh seorang Yahudi tadi, apa yang menyebabkan menangis? Maka berkata, sungguhnya harilah hari yang mulia dan aku kelaparan. Aku ingin sedikit hadiah. Ditanya oleh Yahudi, hadiah emang hari mulia apa hari ini? Ini hari banyak kemuliaan di hari bagi kita umat Muslim. قال هذا يوم عاشوراء يوم فضيل عند الله. Maka dikatakan orang Muslim tadi ini hari di mana kita sangat memuliakan bagi umat Muslim. يوم عاشوراء يوم Yom Asyura. Di mana hari Asyura ini adalah hari-hari yang mulia. فقالوا خلاص خذ 10 دراهم هدية لك. Maka orang Yahudi tersebut memberikan 10 dirham di zamannya dan memberikan kepada orang Muslim tersebut. فأخذوا ما شاء الله وأكل وهو أولاده في ذلك اليوم. Maka uang tersebut diambil dan diberikan makanan oleh uang tersebut dan dimakan oleh keluarganya. وبالليل رأى أن القيامة قامت. Maka هو هذا المسلم. dan pada malamnya dilihat oleh bermimpi pemuda tersebut. نعم. وأن في البيت في القيامة كان يريد عطش عنده يريد ماء. فذهب وقال هذا القصر كان باسم اليهودي كان باسم الرجل المسلم الآن باسم اليهودي. Bermimpi di hari akhir di hari kiamat ada sebuah kerajaan yang المسلم أولا رأى. dan bermimpi jikalau dia ada dua kerajaan, yang satu kerajaan milik orang Yahudi dan satu kerajaan milik orang Muslim. نعم. فعرف أن القصر هذا كان باسم المسلم فأصبح باسم اليهودي. Maka dari kerajaan tersebut terlihat yang dari awalnya kerajaan Muslim terlihat sebagai kerajaan Yahudi. ورأى المسلم كذلك التاجر هذا القصر.
dan melihat juga kepada satu kerajaan yang juga kerajaan tersebut adalah kerajaan muslim asli. وأراد أن يشرب منه. Dan Julid dan mau pemuda ini meminum sebuah minuman kepada kerajaan dari seorang muslim. فقيل له هذا الجسد أمس كان باسمك واليوم أصبح باسم اليهودي. Maka berkata ada suara berkata, sesungguhnya kerajaan adalah namamu, tapi sekarang kerajaan ini atas nama seorang Yahudi yang memberi tadi. فقال فأصبح خائف ثاني يوم. Maka pemuda tadi merasa takut dengan apa yang ia mimpikan. وذهب إلى عند اليهودي. Maka pergi kepada seorang Yahudi. وقالوا تبعني القصر الذي أمس كان باسمي والآن ينقذ باسمك تبعني إياه بكذا وكذا درهم. قال لا أبيعه. Maka ditanyakan kepada seorang muslim, wahai Yahudi, apakah engkau menjual kerajaan yang kumimpikan tadi malam dengan berapa puluh dirham? والقصر الآن أصبح باسمي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Maka orang Yahudi tersebut berkata, sungguhnya kerajaan yang dimimpikan itu adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala siapkan, dan aku sekarang berislam dan menyebut asyhadu an la ilaha illallah. فبركة الصدقة يتوب الله على المسلمين ويجعل الناس يتوب الله على المسلمين ويبلغ الناس آمالهم كلها ولو كافرين. Sedekah adalah sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat dari sedekah adalah kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. نعم يقضي حاجات المسلمين وغيرهم. Dengan cara kalian memenuhi dari kebutuhan orang muslim. وفي يوم عاشوراء قالوا من وسع على أولاده وأهل بيته يوسع الله السنة كلها عليه بالخير. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan keluarganya pada hari Asyura, itu Allah lapangkan rezekinya dan hatinya untuk ke depan. فعلى قدر ما توسع على الناس وعلى أهلك وأولادك من المال والأخلاق الطيبة يوسع الله عليك السنة كلها. Bagaimana kalian cara melapangkan dada-dada hati anak keluarga kalian dengan perilaku dan akhlak yang baik, maka Allah lapangkan juga hidup kalian ke depannya dalam وسعت عليهم المال يزيدك الله مال. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan harta-harta dan rezeki kalian. وسعت عليهم في الأخلاق يزيدك الله أخلاق. Dan Allah membesar dan memperbaiki akhlak-akhlak baik kalian. أي شيء توسع به على أهلك وأولادك يزيدك الله من فضله في ذلك. Apapun yang kalian lakukan kepada keluarga kalian, maka itu Allah tambahkan kepada diri kalian. إن شاء الله نوسع على أولادنا وأهلنا في كل وقت. Insyaallah kita akan memperbaiki dari keluarga-keluarga kita dengan akhlak-akhlak yang وعلى baik. المسلمين Dan untuk kepada seorang orang muslim بالأخلاق الحسنة dengan akhlak yang baik, بالسلام dengan salam, بالمحبة dengan rasa cinta, dengan بالابتسامة rasa senyum, بالإكرام dengan cara memuliakan, بالفرح بالضيف. dengan cara kita bersyukur kepada kedatangan tamu, إكرام الضيف dengan memuliakan seorang tamu. بهذه الأعمال يقوى الإيمان Dengan semua peramal-amal yang disebutkan beliau tadi memperkuat iman-iman kita ويفرح رسول الله. dan membuat Rasulullah SAW senang kepada kita. وإذا فرح رسول الله سعدت في الدنيا والآخرة. Jika Rasulullah SAW senang kepada kalian, sebab dari الحمد لله سمعنا النشيد قبل قليل وسمعنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sungguhnya kita telah mendengar kisah-kisahnya Rasulullah SAW melalui qasidah ini. جزاكم الله خير. Semua Allah membalas kebaikan نسأل kalian. الله يقبلنا وإياكم Semoga Allah menerima kebaikan kita semua ويسعدنا في الدنيا والآخرة. dan menyenangkan hati kita di dunia dan akhirat. وهذه المجالس عليها نور إن شاء الله من الله ومن النبي محمد. Sungguhnya majelis ini akan di dalamnya ada sebuah nur dari Rasulullah SAW dan dari Allah SWT. وعناية من الله ومن النبي محمد. Dan perlindungan dari Allah SWT dan dari Nabi Muhammad SAW. ويحضر فيها في كثير منها الحبيب صلى الله عليه Banyak وسلم. dari majelis yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. أما الملائكة يحضرون. Dan bahkan berapa malaikat ما hadir. من مجلس ذكر إلا وتحضره آلاف من الملائكة. Tidak ada terdiri dari sebuah majelis kecuali di dalamnya ada beribu-ribu malaikat yang ikut menghadiri. يستغفرون لمن يحضر. Meminta ampun kepada orang yang hadir dalam ويتمسون ويصافحون من يحضر. maka juga bersalam kepada orang-orang yang hadir duduk di majelis tersebut. وإذا مس الملك أحد من المسلمين دمعت عيناه ورق قلبه. Jikalau malaikat menyentuh dari seorang muslim, maka hatinya menjadi lemah dan turun air mata. فيتوب الله عليه. Dan maka ia akan bertobat kepada Allah ويسعد في الدنيا dan والآخرة. akan mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. فعسى يصافحون هؤلاء الملائكة جبريل بالخصوص. Dan semoga kita dapat mendapatkan sentuhan dari malaikat tersebut dan dari Nabi Muhammad SAW. والحاضرات إن شاء الله على إن شاء الله عناية الله بهم إن شاء الله. Dan kepada perempuan-perempuan yang hadir, insya Allah mendapatkan perlindungan
taala. وتبلغ العناية إلى أقاربهم وأولادهم. Dan juga perlindungan tersebut tertimpa juga kepada orang-orang yang terdekat pada وأجر الجميع لمن أسس هذا المجلس أجر كله. Dan untuk juga untuk umuman kepada orang-orang yang membantu terdirinya dari majelis ini. فهنيئا لمن عمل مجلس خير Maka beruntunglah orang yang mendirikan sebuah majelis kebaikan أو مجلس ذكر atau majelis di dalamnya mengingat, مجلس علم. majelis ilmu. أولا ينظر بعضنا إلى بعض، هذه نعمة كبيرة. Sesungguhnya awal dari pertemanan kita melihat satu sama lain. ونسمع كلام النبي محمد Dan kita mendengar perkataan dari apa yang ونسمع آيات من القرآن dan kita mendengar ayat-ayat ونذكر Al-Quran الله dan kita mengingat Allah ونصلي على dan الحبيب. kita bersalawat kepada Nabi. هذه كلها أعمال ترضي الله Semua amal yang dilakukan di majelis ini adalah amal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha وتقرب الإنسان من الله. dan mengingatkan manusia وإذا قرب من الله بعد من النار. dan membuat kita dekat kepada Allah, dan siapa yang mendekat kepada Allah maka jauh dari api neraka. وهذا المقصود أن ينجينا الله من النار ويدخلنا الله الجنة إن شاء الله. Maka ini adalah tujuan kita Allah memasukkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. إن شاء الله فيما بقي من أعمارنا تكون مباركة إن شاء الله. Dan Allah menjadikan semua perbuatan kita di akhir-akhir hayat kita menjadikan amal yang baik. آمين. تريد الله الأعمال Maka kita memohon ampunan dari Allah ويسعدنا في الدنيا والآخرة dan menyenangkan ويقضي kita حوائجنا dan di sekitar kita ويتوب علينا dan menerima pertobatan kita ويشفي dan أمراضنا menyembuhkan penyakit-penyakit kita ويقضي dan حاجاتنا mengabulkan permohonan kita ويقوي أسماعنا وأبصارنا dan menguatkan penglihatan dan pendengaran kita ويصفي قلوبنا dan membersihkan hati kita ويقوي ارتباطنا بالنبي dan محمد menguatkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad وآل بيت النبي dan محمد juga kepada keluarga-keluarga Rasulullah وذرية SAW النبي محمد. dan kepada keturunan Nabi Muhammad فإن SAW. ذرية النبي أمان للأمة. Nah, sesungguhnya zuriat Nabi SAW atau keturunan itu adalah amanat untuk umat-umatnya Nabi Muhammad ما SAW. دامت الذرية باقية الخير باقي. Maka jikalau masih ada zuriat Rasulullah itu maka kebaikan akan tetap terus ada. فيجب علينا محبتهم Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka وتعظيمهم dan menghormati mereka وخدمتهم dan membantu mereka من أجل رسول الله dengan maksud untuk Rasulullah من أجل SAW, حبيب الله. dengan maksud dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. وهم جزء من النبي محمد. Karena mereka adalah bagian dari Rasulullah SAW. الحمد لله على بقائهم فينا. Alhamdulillah atas kehadiran mereka di antara kita. وفي Indonesia الحمد لله آل بيت النبي معظمين Alhamdulillah di Indonesia para zuriat Nabi sangat dihormati baik di antara kita. Dan ومحترمين. dihormati. فهذا كله يفرح بذلك رسول الله. Maka inilah sebab Rasulullah SAW senang. نسأل الله يبلغكم Semoga الآمان Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rasa aman ويسعدكم في الدنيا والآخرة dan menyenangkan kita di dunia يوسع أخلاقكم. dan meluaskan rezeki kita. آمين. يوسع أخلاقكم. Dan memperbaiki amalan kita. آمين. يقوي إيمانكم. Iman kita. آمين. يقوي محبتكم. Kuat rasa cinta kita. يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله. Dan menjadikan kita dari keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. يميتنا بعد طول العمر عليها Setelah berapa umur yang telah kita lewat, ويجعلنا من أهلها في الدنيا والآخرة dan menjadikan kita keluarganya di hari akhir. الذين يقول فيهم النبي لا وحشة على أهل لا إله إلا الله في قبورهم. ما في وحشة عليهم. لا خوف على أهل لا إله إلا الله في قبورهم. Sesungguhnya bagi dari keluarga Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditakutkan di kubur-kubur mereka. فأكثروا منها. Maka perbanyaklah أكثروا من قول لا إله إلا الله. perbanyaklah berkata la ilaha illallah. نعم. أقل شيء 100 مرة كل يوم. أقل شيء. Maka sekurang-kurangnya kita membaca 100 kali dalam sehari la ilaha سبحان illallah. الله سبحان الله 100 مرة. الحمد لله الحمد لله 100 مرة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله 100 مرة. الله أكبر 100 مرة. أستغفر الله 100 مرة. نعمة كبيرة. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allah Akbar 100 kali dan istighfar 100 kali. نعم. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. حفظ من كل مصيبة ومن كل هم ومن كل غم. Siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah 100 kali maka Allah menjaga dia dari rasa umum. ما شاء الله. وهذه مجال الذكر زين. ما شاء عظيم عند الله.
maka majelis baik ini memiliki tempat di Allah. اللهم اغفر ذنوبنا امين ذنوبنا وقنا حوائجنا تب علينا والحقين توبة نصوحا ومكن بها جسما وقلبا وروحا واغفر ذنوبنا ذنوب ابائنا وذنوب امهاتنا وذنوب اولادنا وذنوب اصحابنا وكل من ضحك علينا اقبلنا واياهم وارحمنا واياهم واسعدنا واياهم في الدنيا والاخره. اجعل اعمالنا ما بقي منها مباركه، بارك فيها، بارك في اعمالنا، بارك في اوقاتنا، بارك في اقواتنا، بارك في كل ما انعمت علينا واسعدنا في الدنيا والاخره، واجعلنا من خاص الخواص اهل الصدق. وبارك اللهم في هذه المجالس، اجعلنا مجالس انس ومجالس صفاء ومجالس قرب من الله وذكر من الله ورحمه تنزل عليها من الله ومحبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال من الاحوال. وبارك في هذه المجالس كلها، وبها ادفع البلايا عن هذه البلدان، واذهب عنا البلايا والآفات والأمراض والأسقام يا كريم يا منان. ارحمنا رحمة تغنينا مع رحمة من سواك، واسعدنا في الدنيا والآخرة. وجميع من قام بهذه المجالس إن شاء الله نور إن شاء الله الذي قال بسبع نور فاتحة وزوجها المبارك وجميع الحاضرين بلغهم بالأمان واغفر لهم الحاجات وأعطوا الكتب سيدنا محمد مولى بلال، واحفظنا وإياهم شر ما تأتي في الأيام والليالي. اسعدنا سعادة كبرى في الدنيا والأخرى يا كريم يا رحمن يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال. ارزقنا سيدنا محمد مولى بلال ربنا ينحل أبدا في كل حال، وبسيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج النبي وبنات النبي وذرية النبي. اجعلنا محبوبين عنده وسعيدين بهم في الدنيا والآخرة. ارض عنا الله الأكبر الذي لا سقط بعده أبدا، وارض عنا آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن ضحك علينا. ارض عنهم رضا سقط بعده أبدا، تب عليهم يا رب توبة نصوحا، زكينا جسما وقلبا وروحا. الأموات تب عليهم يا رب واغفر ذنوبهم واجعل قبورهم روضة رياض الجنة، والأحياء واغفر ذنوبهم واغفر أعمالهم بلغهم آمالهم واسعدهم في الدنيا والآخرة. واشغلهم بما أشغلت به رسول الله، واشغلهم بما أشغلت به رسول الله من الدعوة إلى الله وتقريب الخير إلى الله وبث الإيمان وتقوية الإيمان في كل من حوالينا يا كريم يا رحمن. ارحمنا والحاضرين واغفر لنا والحاضرين بلغنا آمالنا والحاضرين، واجعل هذه الأماكن والبيوت معمورة بالذكر والطاعة والعبادة يا الله. اسعدنا في الدنيا والآخرة يا الله، اكرمنا كرامات كبرى في الدنيا والأخرى يا الله. ارض عنا الله سقط بعد أبدا يا الله، واجعل أولادنا قرة عين سيد الكونين في خير وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسهل كل حياتنا يا رب العالمين. وسلم بذلك على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. ما شاء الله.